افتتحت صباح اليوم الأربعاء بالرباط فعالية المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك والمنظم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بحضور عبد الإله بن كرار رئيس الحكومة وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل وعدد من الشخصيات السياسية وفاعلون وشركاء ومهتمون بعالم النقل واللوجستيك بالمغرب وإفريقيا تحت شعار من أجل خلق منظومات لوجستية إقليمية. جلالة الملك قال باللي افريقيا خصها تامن بنفسها. لافريك دوا كخوا اون لافريك. هذا الايمان خصو يترجم لمعطيات الحياه. اول معطيات الحياه هي التواصل، النقل ديال البضائع، النقل ديال الاشخاص، البنيه التحتيه اللي كتسمح بالتبادل. هاد الدول الافريقيه هي طبيعيا متجانسه متقاربه، عندها نفس الثقافه، ممكن تحقق اشياء كثيره جدا. طبعا كاينه دول وقارات سبقنا كاوروبا كامريكا، ولكن حتى حنا من حقنا باش ناملوا في مستقبل احسن، ويمكن لنا نحققوا هذا المستقبل الى تعاونوا مختلف الدول ديال هذه القاره إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالتوفيق. الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو اكتشاف الفرص المتاحة أمام الفاعلين الإفريقيين فيما يتعلق بالنقل واللوجستي، سواء كانت فرص داخل الدول أو فرص بين الدول. يعني في المناطق هناك فرص كبيرة وكبيرة جدا في مجال النقل وفي مجال اللوجستيك. المغرب مؤهل أن يتيح فرص كبيرة جدا للدول الإفريقية والاقتصاد الإفريقي نظرا لموقعه الاستراتيجي، ولكن أيضا نظرا للاستثمارات الضخمة التي تقوم بها بلادنا في مجال البنية التحتية وفي مجال الأنظمة ديال النقل واللوجستيك. أعتقد أنه مؤتمر مهم وجيد جدا، وسيكون بطريقة دورية، وإن شاء الله سيندمج معنا في الدورات المقبلة فاعلون آخرون، خاصة الممولين، منظمات التمويل، هيئة التمويل والمنظمات الإقليمية الأكثر فاعلة. يعني سنحرص أيضا يعني إن شاء الله في هذه الدورة فعلناها، استدعينا بعض الخبراء لدول خارج إفريقيا نظرا لتجربتها الرائدة، ولكن إن شاء الله في الدورات المقبلة سيكون حضور أكبر لكثير من التجارب الناجحة لصالح إفريقيا. حفل افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك شهد كذلك حضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية بالمغرب وممثلين من الجهات الدولية المانحة واللجان الإقليمية، كما عرف حضور حوالي 30 وفدا عضوا في الاتحاد الإفريقي. Nous attendons de ce congrès une politique d'intégration communautaire pour le développement de l'Afrique dans le domaine de transport. Je crois que les Africains, nous sommes obligés de renforcer notre liaison de coopération. Les Africains, nous sommes les responsables de l'enfant de l'Afrique. Je crois que l'organisation de ce congrès donne la crédibilité au Maroc parce que c'est un pays stable dans l'Afrique. Je souhaite que notre participation ici se déroule très bien. كان الغرض من هذا المؤتمر هو التعارف للتعاون البيني بهذه الدول في مجال النقل واللوجستية، ولقد استمعنا لهذه التفاصيل في خطاب الأخ الوزير، تفاصيل للاستفادة من إمكانيات الدول الإفريقية فيما بينها ليستفيد المواطن الإفريقي فيما بين هذه الدول من ثروات القارة في الاستفادة من سبل ومكونات النقل عامة. La Banque africaine de développement est très impliquée dans l'accompagnement des projets d'infrastructures, notamment de transport. Historiquement, nous avons appuyé le développement des infrastructures de transport au Maroc, à la fois à travers des appuis pendant plusieurs années sur le développement du réseau autoroutier au Maroc. Nous sommes également très présents dans l'accompagnement du développement aéroportuaire. Nous avons financé l'extension de l'aéroport de Casablanca, Marrakech, Fès. Et également, nous finançons le réseau ferroviaire. Mais
aussi important, c'est le développement des infrastructures de transport entre les pays africains, qui est un vecteur de développement des échanges du continent, à l'intérieur du continent et du continent vers le reste du monde. Nous sommes membres fondateurs, le Niger notamment, puisque moi-même je suis le secrétaire général du syndicat des transporteurs marchandises du Niger et le président qui est à ma droite. Cette manifestation augure bien sûr la volonté de tous les pays africains à considérer bien sûr la position de leadership du Maroc qui accompagne ces pays dans leur grande aventure. Parce qu'il faudrait reconnaître l'avantage que nous avons dans ce secteur des services très performants à travers le transport, bien sûr aérien, terrestre, ferroviaire et maritime, qui développeront et qui susciteront une nouvelle émergence, comme on dit, de l'économie de chacun de ces pays. Donc c'est un peu dans ce contexte que nous acceptons et nous participons avec vraiment beaucoup d'engouement à ce grand événement. الشركاء والفاعلون المهتمون بقطاع النقل واللوجستيك عبروا عن استعدادهم للتعاون المشترك بينهم وبين نظرائهم الأفارقة من أجل التنمية الشاملة للقارة السمراء. Le transport et la logistique comme les veines qui permettent à un corps. À ce congrès, nous avons eu un grand plaisir de recevoir nos amis africains. C'est un congrès qui est co-organisé par la CGM, la Fédération des transports et de la logistique, la SNTL et le ministère d'équipement des transports. Et il a pour but d'explorer des opportunités de croissance partagées entre les différents pays au niveau de l'Afrique et voir quels sont les mécanismes de développement des écosystèmes logistiques régionaux. Ce congrès a eu l'occasion de recevoir des délégations régionales. Il y en a à peu près 22 pays qui ont été représentés. Il y a les ministres des transports de la logistique, il y a les ambassadeurs, il y a des organisations régionales comme la Banque africaine de développement, il y a la UMOA, les différentes entreprises aussi privées et publiques, et ça nous a permis en fait de unifier et surtout de suivre un petit peu le leadership qui est impulsé par Sa Majesté et d'exécuter cette vision-là royale au niveau de l'Afrique. هذا الملتقى الأول يعني المنتدى الأول الإفريقي للنقل اللوجستيك هو سابقة حقيقة، وهو يندرج في ضمن التوجه ديال أولا كنتكلم على التوجه ديال المغرب اللي يكون نقطة عبور نحو إفريقيا، ويكون صلة وصل ما بين جميع القارات وخصوصا ما بين الجارة الأكبر الشمالية يعني أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. ولن أخفي عليكم أنه كان عندنا واحد النوع من بكل تواضع أن كان عندنا واحد النوع من الاستشعار ومن الاستباق في هذا الميدان بأهمية هذا الموضوع، وفي النقل اللوجستيك خصوصا أسسنا ما يسمى الآن بالاتحاد الإفريقي للنقل اللوجستيك، l'Union africaine du transport de la logistique. L'ONCF est un opérateur de référence dans la stratégie nationale de la logistique. Depuis déjà quelques années, nous cherchons et on a positionné le fret national en l'étendant vers la logistique, parce que nos clients n'auront plus uniquement maillon de transport pris isolément, mais chaîne logistique intégrée. Donc via des développements, un certain nombre de prestations autour de transport ferroviaire, entre autres tout ce qui est port sec, de manière à pouvoir disposer et donner la possibilité aux opérateurs économiques d'avoir le transport de leurs conteneurs sous douane vers nos ports secs. Ces ports secs se trouvent sur des plateformes logistiques qui sont aussi adossées à des entrepôts. On fait des prestations logistiques à valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, que ce soit au niveau de Casa, que ce soit au niveau de Marrakech, que ce soit au niveau de Fès, c'est des projets qui sont Casa, au niveau d'Ain Seba, la plateforme ONCF est déjà opérationnelle depuis 2009. العارضون المغاربة والأفارقة بدورهم عبروا عن ارتياحهم لمستوى التعاون القائم بين دول إفريقيا في مجال النقل واللوجستيك من أجل خلق فرص العمل لعدد من الدول الإفريقية السائرة في طريق النمو وعقد شراكات دينامية. Ce congrès africain des transports et de la logistique, ça nous concerne parce que nous estimons que les infrastructures de transport que nous avons en charge participent au développement donc, du transport. Et c'est pourquoi nous participons donc à ce congrès en tant qu'agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire.
هكذا مرت أجواء افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك والمنظم بالرباط من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وبشراكة مع عدد من الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك بالمغرب وإفريقيا، تحت شعار من أجل خلق منظومات لوجستية إقليمية. وستتواصل فعاليات المؤتمر غدا الخميس على أن تختتم فعاليته بعد غد الجمعة. عبد القادر الفطواكي وعبد العالي بالبدوي للأيام 24 من مدينة الرباط.